Manipis na rin. Pero brake pads. Ayan. Manipis na. Pero abot pa naman ito. Doon mo palitan na lang. Doon na lang po papalitan. Check natin kung ano yung nasa yun. Ayan, ano yan? Dito sa brake pads yan. Hindi po yan yung natunog. Hindi. Pero aabot pa po yan. Check natin yung propeller. Kakamayan yung propeller. Check natin propeller. Okay lang. Okay naman.